बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में हैं। तो आज है हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और आज मैं बना रही हूँ कीमा पुलाव बिरयानी और ये बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें पुलाव का भी टेस्ट आता है, बिरयानी का भी टेस्ट आता है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को ज़रूर ये रेसिपी बनाकर ट्राई करवाइएगा और आप लोग की तारीफ़ ज़रूर होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया था 2 कप ऑयल और ऑयल को मैंने हल्का सा गरम कर लिया था, ज़्यादा गरम नहीं किया अभी मैंने ऑयल को। और उसमें मैं सारे खड़े गरम मसाले हैं जो वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, और लौंग है, साबित ज़ीरा है, साबित इलायची है, छोटी वाली इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, साबित काली मिर्च है, इन सारी चीज़ों को और बादियान का एक फूल मैंने ऐड किया है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कलर आ जाए, मतलब खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने प्याज भी ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मैंने कड़ी पत्ते को प्याज को वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको बिल्कुल लाइट पिंकी कलर होता है ना, वो कलर चाहिए हमें, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं चाहिए। ठीक है, पुलाव बिरयानी है तो इसमें प्याज भी ज़्यादा नहीं जाएगी और लाइट पिंकी कलर होगा इसका। ठीक है, प्याज का। और यहाँ पे मैंने चावल आधा किलो से, मतलब तीन प्याली चावल आप समझ लें, या 3 कप चावल समझ लें। मैंने 3 कप चावल लिए थे, उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने और नमक डाल दिया है प्याज में, क्योंकि प्याज जल्दी से हमारी लाइट पिंक कलर की हो जाएगी, हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है प्याज को, तो टाइम का वेस्ट नहीं होगा इससे। पता है क्या, नमक डालने से यही होता है कि प्याज हमारी जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाती है। तो बस अभी हमें इतनी ही प्याज चाहिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल लाइट पिंक कलर की प्याज ब्राउन की है, ज़्यादा नहीं की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कीमा ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस कीमे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, जाली में रख लिया था, इसका सारा पानी वेस्ट हो गया, कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया कीमे को। ठीक है, अब हमें कीमे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भूनना है और कीमे को भूनते के दौरान मुझे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चम्मच में इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। ठीक है, और 1 चम्मच में अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, पहले हम जब लहसुन अदरक का पेस्ट कीमे में ऐड कर देते हैं तो कीमे की जो अंदर स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, कीमे के अंदर की स्मेल नहीं आती है। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी ताकि कीमे में जो स्मेल बाकी है वो निकल जाए। ठीक है, और 1 चम्मच में इसमें हल्दी भी अभी ऐड कर दूँगी। हल्दी ऐड करने की अभी वजह यही होती है कि हल्दी ऐड करने के बाद कीमे की बहुत ज़्यादा अच्छे से भुनाई करनी है हमें। ठीक है, और भुनाई करने की वजह यही है कि मैंने आपको बताया स्मेल निकल जाएगी। हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट सबसे पहले कीमे में ऐड करना है और इसकी स्मेल अच्छे से हमें निकालनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी का लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और आप लोग इतने सारे न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर आते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, और यहाँ पे कीमा हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से भुन गया, ऑयल सारे ऊपर आ गए। अब मैं इसमें जो मैंने आलू कट करके रखे थे, मैंने 3 आलू ले लिए थे, उसके छोटे पीस नॉर्मली पीस कर लिए थे, ये देख सकते हैं आप लोग। और इस तरह मैं कीमे में ऐड कर दूँगी। ठीक है, और आलू आपकी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें, ये ऑप्शनल है। मैं डालती हूँ बच्चों की वजह से, तो इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली थी, उसको बारीक चॉप कर ली थी। उसके बाद ये हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, हरी मिर्चों का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाली है। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। ठीक है, हमने साबित गरम मसाला भी डाला है और पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है। ठीक है, और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ठीक है, और इसी तरह सारे स्पाइसेस आप फॉलो कीजिएगा ज़रूर, आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ये वाली अच्छी बनेगी। और 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया लिया है मैंने। ठीक है, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ली है मैंने। और किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला आपके पास हो, किसी भी ब्रांड का हो, तो आप वो डाल सकते हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 टीस्पून मैंने इसमें भर के बिरयानी का मसाला ऐड किया है। ठीक है, अब इन सारे मसाले को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाए।
اور اس میں ابھی پانی بالکل ایڈ نہیں کروں گی میں، بس اسی میں ہی مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے، ٹھیک ہے، پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے ہمارا بھون چکا ہے، اور دیکھیں کافی اچھا اوپر آ گیا ہے ہمارا۔ اور اس کے بعد میں نے ایک ٹماٹر لیا، اس کو باریک چاپ کر کے وہ ٹماٹر بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ ہرا دھنیا پودینہ ہم نے لیا تھا، وہ بھی کٹ کر لیا تھا میں نے باریک، وہ بھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا۔ اب اس کو اچھے سے مسالے کو مکس کر لوں گی۔ اور یہاں پر میں نے ایک پیالی دہی لی ہے، اس دہی کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا، اور مسالے کو میں نے بہت زیادہ اچھے سے بھونا تھا، ٹھیک ہے۔ دہی ڈالنے کے بعد مسالے کو بہت اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے یہاں پر پانی ایڈ کیا ہے اب، ٹھیک ہے۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے، اور نمک چیک کر کے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہی میں نمک چیک کر کے ڈالتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بھی نمک چیک کر کے ایڈ کر دے گا۔ پانی میں تھوڑا زیادہ نمک ہوتا ہے کیونکہ ہم چاول اگر ڈالیں گے تو پھر چاول میں وہ نمک لیول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ نمک ایڈ کر دیے گا۔ یہاں پہ چاولوں کا پانی ماشاءاللہ سے اچھے سے بوائل ہو گیا ہے، اور اب میں اس میں چاول ایڈ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے ہمارا چاولوں کا پانی بوائل ہو گیا ہے، اور میں نے چاول بھگو کے رکھے تھے، اب اس کو واش کر لیے میں نے اچھے سے، اور اب میں اس کو ایڈ کر دوں گی اس میں۔ اور اتنی اچھی کوئی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا میری ریسیپی کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں نے چاول بھی ایڈ کر دیا، اور اچھے سے میں نے پہلے اس کو مکس کر لیا۔ اس کے بعد میں یہاں پر ایک لیموں نچوڑ لوں گی اس میں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، لیموں ہمیں چاولوں کے اوپر ڈالنے سے یہ ہوتا ہے، ایک تو چاول ہمارے الگ الگ بنیں گے اور دوسرے بہت کھلے کھلے بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیموں ایڈ کرنے کے بعد میں نے ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچیں میں نے واش کر کے رکھی تھی، سیپریٹ کی تھی، اور ایک ٹماٹر بھی میں نے الگ سے رکھ لیا تھا۔ ان ساری چیزوں کو میں نے اس میں چاولوں کے بعد ایڈ کر دیا ہے، اور اب میں اس کو کور کر دوں گی، اور 10 منٹ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے چاول اچھی طرح ہو گئے، پک گئے ہیں۔ اب مجھے 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو بالکل دم پہ رکھوں گی، اور دم پہ رکھنے کے بعد اس کا فائنل لک آپ کو انشاءاللہ دستر پہ دکھاتی ہوں میں۔ اور آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل پہ اگر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوست احباب؟ آپ سب خیریت سے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ بنا ہوا ہے جی پلاؤ بریانی، نہیں قیمہ پلاؤ بریانی بنی ہوئی ہے جی۔ تو آج ہم آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے بتائیں گے، اس کا ریویو دیں گے کہ کیسی بنی ہوئی ہے۔ پانی پی لیتے ہیں پہلے۔ دکھنے میں جو ہے نا یہ VIP لگ رہی ہے، اب کھا کے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس کو چیک کرتے ہیں جی۔ بہترین یار، اس ریسیپی کو ٹرائی کریے گا، آؤٹ کلاس لیول کا بنا ہوا ہے بھائی، لیول کی ریسیپی ہے، لیول کے چاول بنے ہوئے ہیں۔ تو بس آپ لوگ سب بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور جو ہے نا ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسیپی میں اور نئے ریویو کے ساتھ۔ جب تک سب آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ زندہ باد، اللہ حافظ۔